کہ وہ بچوں کی علم کے حوالے سے اپنے بیانات سے بچوں تک اپنی باتیں پہنچائے۔ اس لیے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بار محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے کبھی احمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے چھوٹی بچی جو آئی، میری بھی دو بیٹیاں چھوٹی ہیں، 5 سال سے بہت اچھے سے پڑھی، سارے لوگ بھی اچھے سے پڑھے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہم کو یہ لگ رہی ہے کہ اس عمر میں ہمارے گھر کی بچیاں ABCD سیکھ رہی ہیں اور بالیوڈ کے ہیروز کا نام لے رہی ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہ رہی ہیں، اسلامی جو رجحان ہے ان سے دور رہ رہی ہیں۔ اس دور میں شہزاد صاحب اور جتنے بھی حافظ مولوی صاحب لوگ ہیں، وہ لوگ آپ کے بیچ میں وقت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو سیکھنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ واقعی اس کا جو کہنے یہ شکریہ کا جو لفظ ہے وہ چھوٹا لفظ ہے، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جس محنت سے، محبت سے مائیں بھی ہیں کچھ، وہ لوگ آئیں اور اس چیز میں آپ لوگوں نے انٹرسٹ دکھایا جہاں پہ اب ہم لوگ ہٹتے جا رہے ہیں ان چیزوں سے۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ پہلے سے زیادہ پیسے والے ہوئے ہیں، پہلے سے زیادہ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، پہلے سے زیادہ اچھا موبائل رکھتے ہیں، پہلے سے زیادہ اچھے گھڑیاں پہنتے ہیں، لیکن ہماری عزت آپ دیکھیے کہیں نہیں رہ گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ہمارے گھر کے بچے بچیاں نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، نہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے دنیاوی لذت ملتی ہے۔ جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس طرح کا سیرت النبی کمپٹیشن ہوتا تھا، اچھے اچھے گھر کے لڑکے لڑکیاں وہ لوگ آتے تھے اور ان کے ماں باپ بھی آتے تھے، تو ہم لوگوں کے اندر بھی یہ حوصلہ ہوا کہ ہم لوگ اچھا کریں۔ تو آج اسی اچھائی کی دین ہے اور ماں باپ کی اچھی پرورش کی دین ہے کہ عمر کی اس پڑاؤ میں بھی آ کر ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، باطنی چھپے ہوئے طور پہ بھی اور نہ ظاہری طور پہ بھی، جس سے ہم لوگ پکڑے جائیں۔ چھوٹا موٹا ہے اس کو بھی سدھارنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم ہاسٹل میں تھے 7-8 سال، میرے والد صاحب یہ ڈبل اے تھے IC آف انڈیا کے، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ اب ہم لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، آپ کو جو اللہ کے رسول کی باتیں میں نے بتائی ہیں آپ ہاسٹل میں اب انہیں کو فالو کیجیے گا۔ تو وہاں تو کوئی ہم کو دیکھنے نہیں آتا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ وہاں ہر کام ہم کر سکتے تھے، ہاسٹل میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ہر وہ غلط کام کر سکتے تھے، میرے ماں باپ نہیں جان سکتے تھے، لیکن مجھے اس طرح کی تعلیم دے دی گئی تھی کہ ہم اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ نہیں غلط نہیں کریں، وہ ہم اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ بہت ہی، آپ ماؤں کو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ مائیں بہت اچھی ہیں، بیٹیوں کو اتنی اچھی، بیٹوں کو اتنی اچھی تعلیم دینے کے لیے، اور یقین جانیے گا کبھی نیچا محسوس مت کیجیے گا۔ یہ دولت، یہ شہرت دیکھ کر کے یہ ساری چیزیں جھوٹی ہیں یہاں کے لیے۔ 10 20 30 40 50 سال کی لائف ہے، ضرورت ہے، پیسہ ایک ضرورت ہے، یاد رکھیے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں، وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، اپنے آپ کو اس لائق بنا لینا، اور آپ بنیے گا کب؟ اللہ کو راضی کر کے۔ نہیں تو آپ دیکھیے ہم لوگوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے ابھی 25 کروڑ کی آبادی میں ہندوستان میں، جس کو جو چاہ رہا ہے بول دے رہا ہے۔ ہم لوگ بلیٹ پہ اور یہ گھڑیاں موبائل لے کر کے سڑک پہ چل رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے ہم لوگوں کی۔ میں وکالت کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جو پہلے ڈر ہوتا تھا حضور پاک کے بارے میں اگر کسی نے نازیبا حرکت کر دی تو پوری دنیا، پورا ہندوستان ایک ہو جاتا تھا، اور آج دیکھیے نہ، ہم کہیں نہیں نکل پا رہے ہیں، ہمارے میں دنیا کا خوف آ چکا ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر چکے ہیں، پر نہیں ڈرتے نہیں، دل میں خوف ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کا۔ ہم لوگ جتنا غریبی سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آپ سمجھیے اس بات کو، چھوٹی بچیاں ہیں، جانتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر کتنا ہم لوگوں پر ناز ہے، آپ لوگوں کے کچھ اٹیک ہو رہا ہے، ایک پلاننگ کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو رات سے
भटकाया जाए। उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि अपने माँ बहनों को वक्त नहीं देते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, अच्छी जगह उन पर नज़र नहीं रखते हैं। अभी जो आप लोगों का ये वक्त है ना, एक कच्चा पौधा है, जिस तरह से इनको आप शेप करेंगे वैसे ये लोग हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से इनको आप पौधा है, जिस तरह से आप खाद दीजिएगा, पानी दीजिएगा, ये वैसे ही पूरी ज़िंदगी वैसे ही हो जाएंगे। तो आप लोग भी अपने घर में रहन सहन ईमान के साथ रहिए, बच्चे बच्चियों को तालीम अच्छी दीजिए, अच्छे दे रहे हैं। मैं बहुत कुछ करूँगा इस कोचिंग के लिए, मैं झूठी बात नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं नेता हूँ, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है। मैं चाहता हूँ कि अपने लोग जो हैं, जो लोग आज इस बेइज्जती के शिकार हैं, इसकी वजह से फीकी है कि हम लोग दीन से दूर हो चुके हैं। और याद रखिएगा, जब आप दीन से दूर होइएगा तो आप इतने बेइज्जत हो जाइएगा कि ना आपकी ये गाड़ी काम आएगी, ना ये आपका इंस्टीट्यूशन काम आएगा, ना ये शोहरत काम आएगी, ना ये कुर्ता पैजामा इतना साफ सुथरा काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ दिल का ईमान और रोशनी काम आएगी। आप देखिए हमारा किरदार कैसा हो गया, रात के अंधेरों में हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब लोग अच्छा अच्छा बनने की बोलने की कोशिश करते हैं, एक से एक पैसे वाले हमारे कम्युनिटी में लोग हैं। देखिए इतनी इज्जत है नहीं है। सरकार जब चाहती है रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ देती है, जब चाहती है हमारे घर के बच्चों को फिर जेल में बंद कर देती है। यहाँ तक कि मुसलमान जब वकील होता है उसको भी नहीं लड़ने दिया जाता है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कमजोरी और अपनी कमजोरी को देख रहा हूँ। आप लोगों ने जो आए ये जो कुरान शरीफ की तिलावत की, इससे पढ़कर दुनिया की कोई नेमत नहीं है, याद रखिएगा, सुभान अल्लाह, कोई नेमत नहीं है। और इस बात पे आप जो एकदम अड़ के रहिएगा, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है आप लोगों को। किसी का अच्छा लिबास देख करके, किसी की गाड़ी देख करके, किसी की बिल्डिंग देख करके, किसी की घड़ी देख करके, ये सब बिल्कुल नहीं। आप एकदम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पैसा बिल्कुल पसंद नहीं, याद रखिएगा। पैसे के लिए कभी उन्होंने दुआ नहीं मांगा, अपने किरदार और ईमान के लिए मांगा। और अल्लाह का वादा है, जब मैं मुंह लिया हूँ तो उसको खाने को भी दूंगा, हलाल जायज़ तरीके से। हमेशा मैं भी मांगता हूँ दुआ, मुझसे भी गलती हुई है ज़िंदगी में, लेकिन आपका ईमान ये कहता है कि उस गलती का एहसास है, उसको बंद कर दो। कोशिश कीजिए एक सर झुका के चलें, अपने बदन हाथ को ढक करके चलें, अपने जो भाई बहन है वो भी अच्छे से रहें, नज़र झुका। ये नहीं कि किसी की सरकार की वजह से, किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए हमको नेक बनना है। जब उसको राज़ी कर दीजिएगा, पूरी दुनिया आपके कदम में आके गिर जाएगी। मैं बहुत सारा मामला देख रहा हूँ, अपने कम्युनिटी के औरतों का देख रहा हूँ, मर्दों का देख रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। याद रखिएगा, ये अल्लाह के रसूल का सदका है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नहीं तो हम लोग का बातचीत खत्म हो चुका है। एनीवे, आपको बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहिक है सरदार साहब। आप लोग का नाम मुफ्ती शहबाज साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, सद्दाम हुसैन साहब, परवेज आलम साहब और हमारे पप्पू भाई आए हैं, इस प्रोग्राम में आए हैं। समझते हैं इस प्रोग्राम में जल्दी कोई मतलब उनको वो नहीं मिलता है, उनको व्यूज़ नहीं मिलता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, हम बड़ा नहीं, असली बड़ापन यही है। आपकी सारी दिल की बीमारी दूर हो जाएगी कुरान शरीफ की आयत सुनकर। मैं इसलिए मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, 15-20 दिन वेडनेसडे आया, मैं ये सोच गया था कि शहजाद भाई से कह दूंगा कि सारे बच्चों के फरिश्ते वाली ज़बान से, जिस ज़बान में कोई झूठ नहीं है, कोई मक्कारी नहीं है, कोई अय्यारी नहीं है, उस ज़बान से मेरा मतलब उन लोगों का बहुत काम करेगा। दुआ करें आप लोग और हक पे चलने के लिए हमेशा काम कर। याद रखिएगा, सच का रास्ता थोड़ा टेढ़ा होता है। आप एकदम इस बात को मत भूलिए। बच्चियों से मैं खास कर मुखातिब हूँ, आप लोगों का जो जुनून होता है ना, अगर आप चाहें तो पूरे माशरे को बिगाड़ दीजिए और अच्छा भी करें। तो आप लोग बच्चियों से हाथ जोड़ की गुजारिश है, अपने आप को पाक साफ और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत एकदम ऐसे ही हर जगह जाइए, किसी को मौका मत दीजिए कुछ गलत सुनने का ना कहने का। अपने किरदार को बनाइए, किरदार जब आएगा जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, उसके मानी समझेंगे। मानी ही समझना मेन होता है, लेकिन शुरुआत अभी आप लोगों ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। अल्लाह आप लोगों को इसका जज़ा
उसका अज़्र दे। मेरी ज़बान खराब हो गई, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ मोटी ज़बान हो जाती है। शीन काफ मीम का सब अलीगढ़ में जब तक था ज़बान बड़ी अच्छी थी मुझे। खैर anyway, आपको बहुत मुबारकबाद के मसला है कि छोटे छोटे बच्चे, वो छोटी बच्ची देखिए 5 साल की होगी, उसके माँ बाप भी यानी हैं, तभी तो उस बच्चे को उन्होंने इस रास्ते पे लगाया। मरते वक्त हम लोग कहते हैं कलमा निकल रहा है कि नहीं मुँह से, ABCD निकल रहा है, शाहरुख खान का नाम निकल रहा है, सलमान खान का नहीं, कलमा निकल रहा है। चेहरा देखा जाता है कैसा चेहरा हो गया उसका, ये माना जाता है कि उसका बातिनी अच्छा है तभी उसका चेहरा भी अच्छा हो गया। ये नहीं फेशियल कराने से, ब्यूटी कराने से, थ्रेडिंग कराने से ये चेहरा अच्छा नहीं माना जाता है। आपको देख करके लोग क्या कहें, एक बैग ऐसा उसका सब, ये सब चीज ये होगा जब अंदर अच्छा होगा तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, चाहे गोरे हो या काले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका अंदरूनी मामला कैसा है, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। 5 भाई ये मेरे सारे भाई मेरे ऊपर चावल कहते हैं कि वाकई करो तो अच्छे से करना है, किसी के साथ चीट नहीं करना, ईमानदारी से करना, इसलिए मैं सारी बातें कह रहा हूँ, उसका अच्छा असर होता है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का।